कुल्टी से भारतीय जनता पार्टी के इस बार के भी प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार ने कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने लोगों से बातचीत की और बताया क्यों आने वाले विधानसभा चुनाव में बंगाल में परिवर्तन जरूरी हो गया है। इस संबंध में उन्होंने क्या कहा है, आइए पूरी खबर देखते हैं। মানুষ তো ক্ষুব্ধ, দুঃখী আছে। জল নেই, নালি নেই, সড়ক নেই, তারা আমাকে অভিযোগ করছে। এখানে খেপির মুখ্যমন্ত্রী, কর্পোরেশন কাদের? কর্পোরেশন এটা বলতে গেলে বৃহত্তম কর্পোরেশন, লজ্জা লাগে না এইসব গ্রাম থেকে? এটা কর্পোরেশন? যদি গ্রাম পঞ্চায়েত হতো তো সব কাজ হতো। কর্পোরেশনের ট্যাক্স নেবার সময় তো বলবে 10 গুণ বাড়িয়ে দিয়েছি। জল দিতে পারে নাই, বাড়ি বাড়ি কানেকশনের টাকা আর চলে এসছে মোদিজির। আগে ছিল চান করার জল, এখন আছে বাড়ি বাড়ি খাবার জল। এরা বেসিক কমিউনিটি স্বাস্থ্য সেবা নেই, এরা চিকিৎসা কেন্দ্র নেই, কিছু করতে পারে নাই। বড় বড় কথা বললে শুধু হবে না, এখানকার ক্যান্ডিডেটও বড় বড় কথা বলে কি ডক্টর পোদ্দার 5 বছরে কিছু করলেন না। আমার দিকে দেখতে হবে না ভাই, তোমার গভর্নমেন্টের দিকে তাকাও ও কর্পোরেশনের দিকে তাকাও। তোমরা কি করেছো? প্রত্যেকটা মানুষের অবস্থা দেখো, বাড়ি দেখো, নালি দেখো, জল দেখো, সব শেষ। আজকে তো আপনাকে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হবে। বিক্ষোভ নেই, ওদের ভিতরে যে জ্বালা তো আমাকে বলবে, যাকে পাবে তাকেই তো বলবে। আমি এদের প্রতিনিধি, আমাকে বলছে, কেন বলবে না? ওদের অধিকার আছে বলার। কাকে পাচ্ছে নাই, ওরা তৃণমূলে কোনো লোককে পায় না তো কাকে বলবে? ওরা ঢুকেই না ভয়ে, কেন কোনো কাজ করে নাই। ড্রেন আছে, ঝাঁটা দেবে, মেয়েগুলো ঝাঁটা তুলে মারবে, তখন তো সোজা হয়ে যাবে, এই জন্য পাড়ায় ঢুকে না। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।